हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। फ्रेंड्स आपण माने घरे बसी निज मोबाइल बा कंप्यूटर द्वारा केमिति कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाहर करि परिबे ताहा मु आपण मानकु एई वीडियो माध्यम रे जणेबी। तो आपण माने जदि डिटेल्स जाने पई चाहउछंती वीडियो को भला भाबरे देखंतु। मु एथिरे प्रतिटी स्टेप को आपण मानकु बुझिया पई ट्राई करिवि जा फल रे गोटे दिन रु 2 दिन भितर आपनकर सर्टिफिकेट जनरेट हे जिवो एवं आपण माने निर्भुल भाबरे सर्टिफिकेट मध्ये पाई परिबे। एवं मु एथिरे आपण मानकु पूरा लाइव प्रोसेस करी जणेबी स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत एवं केते दिन भितर आपनकर सर्टिफिकेट आसुची ताहा मध्ये मु आपनकु वीडियो रो लास्ट जणेबी। तो डिटेल्स जाने पई वीडियो को भला भाबरे प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु और निजे सहजरे निज मोबाइल बा कंप्यूटर द्वारा मध्ये याकु अप्लाई करंतु। तो एई टाइप रो वीडियो देखिया पई चाहउतिले हम चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु जा फल रे हम चैनल जेतले वीडियो अपडेट होबो आपण माने सर्वप्रथम जानि पारिबे। तबे चलंतु आज रो वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो फ्रेंड्स ये हूँ गवर्नमेंट रो ऑफिशियल वेबसाइट सिटीजन पोर्टाल op.gov.in। आप निज मोबाइल बा कंप्यूटर रे गूगल रे सर्च करी ए वेबसाइट को आसी पारिबे नहले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन मध्ये मु यार लिंक दे देछि आपण सेथिरे क्लिक करी मध्ये ए वेबसाइट को आसी पारिबे। एवं ए वेबसाइट को आसिया परे आपण मानकर जदि यूजर नेम पासवर्ड अछि तारे एठारे देई कैप्चा कोड को फिलअप करी लॉगिन बटन रे क्लिक करंतु। जदि आपण पाखरे यूजर नेम एवं पासवर्ड नाही ताहले प्रथमे आपण मानकु रेजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। तो एठारे रेजिस्टर रे क्लिक करी आपण प्रथम निजर रेजिस्ट्रेशन करै नियंतु। आपणकर एठारे सिटीजन रेजिस्ट्रेशन फास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आपण एठारे डिटेल्स दे दियंतु एवं मोबाइल नंबर टी वैलिड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दियंतु। जेंडर टी को चूज करी डेट ऑफ बर्थ को एठारे आपण माने सिलेक्शन कर दियंतु और लॉगिन आईडी पासवर्ड टी को भला भाबरे दियंतु। तो जहा फल रे जेतेबे आपण माने लॉगिन करिवे लॉगिन आईडी पासवर्ड अनुसार ही आपण को लॉगिन करिया पई पड़िबो। तो ये समस्त डिटेल्स दे सारे पर आपण सबमिट बटन रे क्लिक कर दियंतु। तो आपनकर लॉगिन हेई जिवो। तो यूजर आईडी पासवर्ड एठारे डिटेल्स दे सारी आपण जो कैप्चा कोड टी दिया जायछि से कैप्चा कोड टी को फिलअप करी लॉगिन बटन रे क्लिक करंतु। देखंतु आपनकु सिटीजन पोर्टल टी आपनको पई ओपन हेई जिवो। तो आपण माने एठारे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट देखुचंती सेइथिरे आपण माने क्लिक करी एड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रे क्लिक करंतु। तो आपनकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पई आपनकर फॉर्म टी आसी जिवो। तो ये फॉर्म टी को आपण भला भाबरे फिलअप करंतु। मु एथिरे आपण मानकु पूरा लाइव प्रोसेस करी जणेबी जा फल रे आपण माने भला भाबरे फॉर्म टी को फिलअप करि परिबे एवं आपण मानकर सर्टिफिकेट टी गोटे दिन रु 2 दिन भितर मध्ये पाई परिबे। तो चलंतु एथिरे आपण मानकर चारोटी स्टेप रहिछि। फास्ट स्टेप होछि एप्लिकेशन डिटेल्स देन एड्रेस एफिडेविट एवं डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लिकेशन डिटेल्स रे आपन को एठारे एप्लिकेशन रो डिटेल्स दवा पई पड़िबो एवं यूआईडी माने आपनकर आधार कार्ड नंबर टी को एठारे आपण माने टाइप कर दियंतु। तो मु मध्ये एटा डिटेल्स देई दोछि। तापर देखंतु आपनकर फास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। तो आपनकर जा भी नाम अछि तो फास्ट नेम टी को आपण माने एठारे भला भाबरे देई दियंतु एवं मिडिल नेम जदि अछि ताहले दियंतु नहले नाही एवं आपनकर लास्ट नेम टी को एठारे देई दियंतु। तो मिडिल नेम एठारे मैंडेटरी नुहो। तो एठारे देई सारे परे आपनकर जहा कि रिलेशन टाइप एठारे फादर चूज करी आपनकर रिलेटिव रो नेम माने जदि फादर चूज करचंती ताले फादर को नेम टी को लिखि दियंतु एवं आइडेंटिफिकेशन ले एठारे आधार कार्ड टी को सिलेक्ट कर नियंतु। देन आधार कार्ड रो आईडी नंबर टी को एठारे टाइप करंतु। तो आपण माने जदि आइडेंटिफिकेशन टाइप रो आउ किछि डॉक्यूमेंट एठारे दउचंती तारे नंबर टी को एठारे लेखिया पई पड़िबो। तो सब डिटेल्स देई सारे परे आपनकर नेम ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट जदि किछि आपनकर जानिचंती बा ऑर्गेनाइजेशन ताले दियंतु नहले नाही एवं पर्पज फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस रे प्राइवेट सर्विस बा गवर्नमेंट सर्विस क्लिक करिवे एवं कोन पई आपनकर पर्पज आपण कोन पई अप्लाई करचंती सर्टिफिकेट ता मध्ये एठारे डिटेल्स दवा पई पड़िबो एवं आपण केउ मोड रे सर्टिफिकेट पाया पई चाहउचंती एठारे ऑनलाइन ले क्लिक कर दियंतु जा फल आपण मानकु ऑनलाइन ले मिलि जिवो एवं जेंडर टी को एठारे देई सारी आपनकर मोबाइल नंबर टी को एठारे दवा पई पड़िबो। आपण जो मोबाइल नंबर टी देउचंती वैलिड मोबाइल नंबर हेथिबा दरकार। तो ये सब डिटेल्स देई सारिया परे आपनकर ईमेल आईडी टी को एठारे दियंतु एवं ईमेल आईडी आपनकर वैलिड ईमेल आईडी को देबे। तो ईमेल आईडी को भला भाबरे एठारे देई दियंतु काहे कि ना जते बेले आपनकर एप्लिकेशन टी हेई जिवो आपनकर ईमेल आईडी को मेसेज आसी जिवो। तो ईमेल आईडी देई सारिया परे आपनर डेट ऑफ बर्थ को एठारे आपण माने टाइप कर दियंतु। तो जहाँ भी आपनकर दिन मास वर्ष अनुसार एठारे लिखि दियंतु एवं ईयर ऑफ बर्थ रे क्लिक करिया मात्रे ही आपनकर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हेई आपनकर डिटेल्स एठारे फिलअप हेई जिवो। एवं एबे आसंतु आपनकर एप्लिकेशन डिटेल्स फिलअप हेई गला। एड्रेस डिटेल्स को आसी आपनकर विलेज रो नेम आपनकर स्ट्रीट नेम कॉलोनी बा विलेज टाउन सिटी आपनकर एठारे निजरो विलेज रो नेम टी को एठारे आपण माने टाइप कर दियंतु एवं आपण माने समस्त जिंस कैपिटल लेटर रे लिखिबे। देन आपनकर
ତହସିଲ ବା ବ୍ଲକଟିକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଲିଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟିକୁ ଟିକେ ଖୋଜିଦେବେ। ତ ତାକୁ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ପିନକୋଡ଼୍। ତ ପିନକୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଡିଜିଟ୍ର ପିନକୋଡ଼୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ। ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୋ କରି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆସିବ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅପଲୋଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏଠାରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜେପିଜି ବା ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତଳକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଟୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 100 KB ଭିତରେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜେପିଜି ହେଉ ବା ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମାଟରେ ହେଉ ଏହାକୁ 100 KB ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତଳେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେହି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଥରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆମର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ୱାଲେଟ୍ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିବ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟୱେ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣ ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି। ତ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବ, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣର ଯେଉଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ତ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ତାର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍, CVV ତାର ଡିଟେଲ୍ସଟିକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ ତ OTPକୁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କି ରିଲୋଡ଼ କି ଆପଣ ବେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OTPଟି ଆସିବ OTP ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଇସାରି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରେଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଟିଂ ଆପଣ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମନି ରିସିପ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନି ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କରି ଜଣେଇବି।
देखो ये जो मनी रिसीव एवं आपंकर जो सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ आपण मैंने प्रिंट बाहर कर निज पाखे रखु। तेज चलतु आपण मैंने केमी ट्राकिंग करेंगे ताहा मुझे एवं जनइबी। देखो आपको जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर टी मिली ताकू आपण प्रथमे कॉपी करंतु बा नोट कर नियंतु। तो एबे आसंतु यहाँ आपण क्लोज करंतु। देखो क्लोज करापर आपण मैंने तार फास्ट जो डैशबोर्ड थिला से पलि आसबे। एठारे सर्च रिक्वेस्ट जो ऑप्शन टी देखुं से आपने क्लिक करूँ। देखो आपंकर टाइप ऑफ सर्विस रे एठारे सिलेक्ट ऑप्शन अच्छी। तो सिलेक्ट ऑप्शन ले आपण मैंने क्लिक करदे आपण सर्विस रिक्वेस्ट रे क्लिक करूँ। 3 नंबर पॉइंट जो सर्विस रिक्वेस्ट अच्छी से क्लिक करापर टाइप ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट रे क्लिक करी रिक्वेस्ट टू जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अच्छी से क्लिक कर दिंतु। इयर रे चूज करी आप क्यों इयर यहाँ एप्लाई कर इयर टी चूज कर दिंतु। एवं आप सर्च ऑप्शन ले क्लिक करूँ। देखिए आपंकर डिटेल्स एठारे शो करेब। तो आम जो एवं रेजिस्ट्रेशन कलु यह रेजिस्टर्ड हो जाए केते दिन भितर यह आसो तार डिटेल्स एठारे आपको शो करेब। तो आम जो पूर्वर एप्लाई करूँ गोटे 2 दिन भितर प्रायतः सर्टिफिकेट हो जाए यही टाइप जब आप फिलअप कर किसी दिन पर चेक करेंगे। देखो आपंकर जो सर्टिफिकेट एप्रुव हो जाए यह 2 दिन भितर जेनेट हो जाए। आपण मैंने प्रिंट सर्टिफिकेट रे क्लिक करी यार सर्टिफिकेट को डाउनलोड करी निज पाखरे रखिपारे। देखो प्रिंट सर्टिफिकेट आप प्रिंट करापर आपंकर जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो ओपन कर देखे दूची। तो आपण मानक यही टाइप रे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आपण मैंने या बाहर कर निज पाखरे रखिपारे आप जहाँपाई एप्लाई कर काम लगे पारे। तो यही टाइप रे घरे बसी निज मोबाइल बा कंप्यूटर द्वारा आपण मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बाहर करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज भिडियोटी केमती लगे जब किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव में जनातु। भिडियोटी भल लगी लाइक और शेयर करूँ जहाँफल समस्त पाखे इनफर्मेशन पहुँची पार। और आपड़ी यही टाइप भिडियो देखापी चाहूँगी ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ। तो आज एतिकी थैंक यू।